PB 200, size large. Mine PB. Next, large. Purple, 200 purple size large, 200 purple size large. Mine purple. Okay, next tayo, Stradi na size small. Pa-code ako mustard. Ganda. Mustard. 150 mustard, 150. Okay, next tayo for size small, 150 guhit, 150 guhit, 150. Okay, knit. Betco Studio knit. Betco Studio, lock knit. PB natin kay Nika. Nika PB. Mustard natin kay Madam Juliet. Nika PB. Okay, mustard, Madam Juliet. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, guhit natin, sis GGM guhit. Sis GGM. Next, ganda. Medium. Pakauda ko yellow. Medium yellow, 150. Medium yellow, 150. Medium yellow. Ayun na din. Paganda nito, berde. Medium yellow, 150. Next, cotton on. Okay, extra small, cotton on, 150. Extra small, cotton on, 150. Okay, next, show po brand. Hoy, ang ganda nito mga sis. Extra small, show po. Extra small, show po. 150 lang yan ha. Ang ganda. Extra small, show po. Ma'am, yung top mo po for sale. Yes po. Medium. Okay, forever nyo to mga sis, extra small. May onti lang siyang ganyan. Ha, kita nyo ba? Hindi naman ano. Forever nyo ito, 200. 200 forever, extra small. Purple natin kay Ate Rosette. Okay, next tayo. Pa-code ako dito ng mine. Mine 03. Size large XL. 150 03. Mine 150 03. Okay, next. Large on tag. Ayan siya, oh. 150 ganda. 150 ganda size large. 150 ganda. Size large, 150 ganda. Okay, next tayo. Brand new. Leonie. For size small, up to large kasha. Pa-code ako bago. 150 bago. 150. Mine ko, top nyo, ma'am. Sige po. Gakusan, old ka, sister. Cherry May, Gakus. Madriaga. Ay, old to, no? 250 sa suot ko, sister. Sis FM, bet mo ba yung mga nabogus? I-flex ko sa'yo, gusto mo. 5, Felix. Sis, new minor ka, Nati Bidad. Ay, nalak ni Ibet. Nalak ni Ibet yung bago.
Beth Bernardo, bago. Okay, next tayo, padded. Ang ganda. Pakode ako dito, balahibo, mga sis. 200 balahibo. Ang ganda. 200 balahibo, padded na siya, ha? Medium. 200 balahibo. 9 balahibo. Okay. Sige nga, sis. Para lang maano ko yung iba. Ito, sis, day 1. Premium to. Bigay na lang natin ng less price. Ito, sis, siya, mini dress. 580 to naman. Bigay ko na lang 380 polka. 380 polka, size small. Linen to, ha. Mine polka, 380 size small. Code polka. Tas ito, pink diamond, 680 niya pa na mine, Ito, pink diamond, 680 niya na pa mine. 380 na lang din. Nakakainis, 380, size extra small. One-sided, 380 na lang. 680 niya na mine, sis, 680. Ito pa. Dami pa lang na mine nito. May maxi. Ito, 14 on tag, mga sis. Pakode ko dito na lang 14. Mine 14, size XL. Pakode ko 14, 380 na lang. Mine 14. Okay, polka natin kay Miyuki. Sis Miyuki, yours na to, sister. Then, yung lock one-sided natin kay Bella. Bella, yours na. Thank you, sis. Wala na, sis, na lock no. Okay, next tayo. Another 14, XL din. Ito, bigay ko 280. 200 na